Rick, ready mo na, Rick? Latag mo na yung ano. Okay, sa ano, vlog yan o. Yung yero. Ilan yung followers mo? Putang na, followers mo, Marami yan. sarili mo lang eh. Latag mo na yung ano yan, yero. Followers lang. So, Yung mga tubo. buti na lang talaga sa kawi mo yung vlogger.